Okay, hi. So this is 13.3 molecular kinetic energy and internal energy. So dia punya linear outcome pun tak banyak. Basically kita just discuss dia punya definition sahajalah, and also kita kena solve the problem regarding this. Okay. So kita ada transition kinetic energy of a gas molecule. So we're talking about the gas molecules. So transition ni maksudnya dia moving in X, satu dimension sahaja. Dia tak rotate lah. Basically dia macam linear juga. So K sama dengan 3/2 R/NA. So R is a gas constant 8.31, and A is Avogadro constant lah, sama, times by temperature. So this will be unit Kelvin. Okay, so R/NA equal to K. K is Boltzmann constant 1.38 10^23. So means that transition kinetic energy ada dua lah. So sama 3/2 R/NA times T ataupun 3/2 KT. So sekarang ni dah memang penting untuk guna semua dalam SI unit. Okay. So constant yang risau memang will be given. So that is of a gas molecule. So untuk satu, so kalau total transition kinetic energy, kita akan kali dengan, this will be number of molecules ataupun number of moles. Kita kali dengan itulah untuk dapatkan total. Okay. So next kita ada degree of freedom. So basically degree of freedom ni adalah macam mana you punya particle molecules tu moving. Okay, ataupun ni ayat skema dia lah. So basically dia punya motion ni, setiap motion store kinetic energy. So kita ada 3 types of rotation mode in molecule. Dia punya motion, satu translational motion which is satu dimension, sama ada bergerak X, Y ataupun Z. Satu lagi rotate. Rotate dia boleh berpusing. Biasanya mereka, saya tak kerti nak buat lah, mereka berpusing macam tu, pusing. Okay, satu lagi adalah vibrational motion at high temperature, because our syllabus in temperature yang kita guna adalah normal room temperature selalunya. So kita tak ada vibrational motion lah. Kalau very high temperature, panas sangat-sangat, barulah particles kita boleh vibrate. So yang ini kita tak ada kat sekarang, tapi by theory memang ada yang tu. Kenapa tak kena perlu high temperature? Sebab dia punya gas molecules require very high energy. Bila very high temperature, dia punya energy dia akan tinggi, dan only dia boleh vibrate. Okay, so basically the difference, degree of freedom difference bergantung kepada dia punya type of gases, sama ada monoatomic, diatomic ataupun polyatomic. So kalau dia monoatomic, basically kalau kita tengok kat sini, dia bergerak in X component. Okay, lepas tu dia bergerak kat Y, dan dia bergerak dekat, kenapa je macam ni? Z. Okay, so maksudnya dia bergerak satu in X. So this is 1 freedom, 2, dan 3. So basically it's translational freedom. So FT sama dengan 3. Kalau untuk this one, by theory sepatutnya our molecules this one boleh rotate. Cuma rotational dia is berdasarkan dia punya radius of atom. Radius of atom basically 1 kali 10⁵ meter. So it's so small that is insignificant dia punya rotation. Sebab tu kalau monoatomic gas, kita just ambil dia punya translational freedom sahaja, which is 3 je lah untuk monoatomic gas. Okay, so kita ada diatomic gases. So kalau monoatomic contohnya apa, helium, argon, group 18 lah selalunya. Kalau diatomic kita ada oxygen, hydrogen and so on. Okay, so kalau this one ada gas, so dia akan bergerak in X, Z and also Y. So kalau untuk translation dia akan bergerak in untuk 3 freedom lah. Satu this one and also 2, 3. Okay, untuk diatomic gases dia boleh rotate juga. Cuma rotation dia hanyalah boleh kat 2 axis sahaja. So kalau kita ada gas yang ini, dia boleh rotate dekat sini 1, ni so jadi 4 dah, Z axis. So dia boleh rotate dekat Z axis, dia jadi 5th. Okay, untuk X axis, so molecules akan jadi macam ni. So dia boleh rotate juga. Cuma kalau untuk X axis, dia punya axis rotation dekat center of the atom itself. Therefore dia punya radius sama juga macam monoatomic tadi, is 110⁻⁵. So dia punya rotation is insignificant. Sebab tu kita ambil kira untuk X axis. Okay, sebab tu untuk rotational motion, freedom dia hanyalah 2 sahaja.
So total freedom kita akan tambah 2 plus 3, so jadi 5. So untuk diatomic lah. So it's very important kalau tulis hydrogen gas. Hydrogen gas awak kena tahu that it will be diatomic gas. Okay, degree of freedom ni pula dia tak bergantung sangat dengan mass lah. Dia tak bergantung dengan mass. Dia bergantung dengan sama ada dia mono, di ataupun polyatomic. So this, okay. So this is for polyatomic gas. So polyatomic gas ni carbon dioxide, apa lagi ya? O3. Saya tak ingatlah nama dia apa. So boleh fikir carbon dioxide je sekarang. Okay. So kalau untuk this gas, so kita ada 3, ni contohnya 3 lah. Okay, so dia akan bergerak sama juga. Translational masih lagi 3. Cuma untuk rotation dia akan bergerak dia boleh 3 juga untuk rotation. So dia tak sama macam diatomic lah. So means that dia boleh rotate dekat sini. So V1 untuk X pun boleh rotate. So 2 untuk Y axis pun boleh rotate. Okay, means that dia punya polyatomic gas. Translational sama juga, dia 3. Untuk rotational 3. So the total freedom for polyatomic gas will be 6. So kita ada 3 lah kat sini. Kalau untuk mono, di, dan kita ada polyatomic. So kalau mono tadi 3, di 5, polyatomic will be 6. This thing awak kena hafal sebab dia tak bagi. Okay, dia akan sebut gas, and daripada gas tu you need to know sama ada dia poly, di ataupun mono. Then you need to know lah dia punya degree of freedom berapa. Penting lah untuk calculation lepas ni. Okay, so kita ada principle of equipartitions of energy states that the average kinetic energy associated with each degree of freedom of molecule is 1/2 kT. Means that 1 degree of freedom akan bawa sebanyak 1/2 kT energy. Okay, so this, inilah saya kata. So untuk dapat mean kinetic energy of the gas, kita kena tahu dia punya degree of freedom. So K equal to F/2 kT. So kalau this will be mono, F ni sama dengan 3. Kalau di, F sama dengan 5. Kalau polyatomic, F awak sama dengan 6. So K will be your Boltzmann constant. Okay, dan kita ada internal energy. So internal energy ni sometimes dia boleh sebut juga mean kinetic energy of the gas. Okay, so U equal to F/2 and kT. Tadi of a gas molecule tadi pasal molecule. So now is for the gas itself. Sebab tu kita ada times by you punya number of molecules ataupun number of mole. Okay, so sama juga again make sure that N is number of molecules, K is Boltzmann constant, temperature must be in Kelvin, and also R kita dah tak sama. Kalau dalam kimia tak silap-silap guna 0.08206 tak silap. Tapi sekarang kita punya gas constant will be 8.31. Temperature mesti dalam Kelvin. Kenapa tak sama macam kimia kita punya constant? Sebab kita punya unit berbeza. Kalau dalam kimia you punya pressure dalam ATM, also you punya volume dalam liter. Kalau awak nak convert semua benda jadi pressure jadi ATM, volume dalam liter, awak boleh guna gas constant dalam kimia. But then sebab soalan kita selalunya kita punya volume dalam meter cube, and also our pressure will be in Pascal. So lagi senang kita guna gas constant 8.31. Okay, means that the internal energy of the gas is directly proportional with temperature. It's depending on the temperature only. Okay, type of the gases akan mainkan peranan jugalah sebab degree of freedom. Okay, I think that's about it for chapter 13. So, tinggal satu je lagi chapter. Okay, bye.